Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos. La verdad que les va a agradar mucho la invitación de lo que va a compartir el doctor esta noche. Y bueno, sin más, a mí me gustaría que Roy Surgiano presentara al doctor, ya que verdaderamente yo al doctor no lo conozco, pero Roy lo conoce muy bien. So, Brother Roy, why don't you introduce Dr. Winfield for us? And Okay. I'm going to translate your introduction. Very good, very good. All right. Good evening, everyone. How are you all doing? It is a privilege today that Dr. Woodfred and I can be here today together with you. And I would like to invite Dr. Woodfred to share what amazing things that this patches had done in his body, in his everything, and how these patches have changed his life. Okay, Dr. Winfred and I know each other for at least a couple of years now. I remember when he called me at 2 in the morning and he is ready to sign up as a diamond from Singapore. And he is right now in Calgary, Canada. So, Roy, let me translate that. I'm sorry, go ahead. It's all good. Bueno, les da la bienvenida, muy buenas tardes a todos y dice que es un privilegio poder tener al doctor Winfield con nosotros esta noche y para que comparta en realidad lo que esta tecnología ha hecho en su cuerpo. Dice Roy que él recuerda cuando el doctor le habló a las 2 de la mañana para inscribirse con un diamante cuando él estaba en Singapur, el doctor estaba en Singapur. Hoy en día el doctor vive en Calgary, Canadá. Yes, and it is really a blessing that Dr. Winfred will make time for all of us to share his great testimonial. And I think he's ahead by 1 hour there in Calgary, Canada. And without further ado, why don't we bring Dr. Winfred? Dr. Winfred, are you ready? Yes, sir. All right, carry on, brother. Roy, hello, how are you? How are you? Excellent. Brother, Doctor, just let me translate what Roy said, and then we'll take it from there, okay? Okay. Yeah, we forgot. Yeah, it's all good. So, Roy dice que verdaderamente es un privilegio tenerlo, es una bendición y bueno, a pesar de que el doctor está a 1 hora adelantado de nosotros y una agenda sumamente ocupada, hizo el tiempo para compartir con nosotros su testimonio. Y sin más, vamos a darle la bienvenida al doctor y adelante, doctor, all yours. Yeah. Thank you, brother. So my name is Winfred, and I have a PhD in nutritional medicine. Su nombre es Winfred y tiene un doctorado en medicina nutricional. Yes, and I came to Canada 30 years ago. Vino a Canadá hace 30 años. Yes, and at the beginning, when I came 30 years ago, because Canada, Calgary, has got such a high altitude, I developed tonsils problems, tonsillitis. Cuando él recién llegó a Canadá, por cuestión de la altura que él considera, él empezó a desarrollar problemas con sus anginas. Because Singapore is only about 50 feet above sea level, and Calgary is about 350, no, I mean, 3,500 feet above sea level. So the difference affected me a lot in the pressure. Dice que la diferencia le afectó bastante, ya que en Singapur la altitud que tiene arriba del mar es muy poca comparado con los más de 3,000 pies que tiene Calgary, Canadá. Besides that, the humidity is very low. It's about 30 to 40%, compared to Singapore, about 85 to 90%. Aparte de eso, la humedad es muy diferente, de 30 a 40% en Singapur a 80-90% en Canadá. That developed breathing problems for me. Eso le causó tener problemas al respirar. And so the doctors felt, because of that, it may be a good idea to remove my tonsils and my adenoids.
Debido a eso, los doctores decidieron remover sus anginas y sus adenoides. Yeah. And also, when you open up your mouth, you will see like a little tongue on the top of your palate, the uvula. Even that was removed. Cuando tú abres la boca, vas a poder ver una campanita al final de tu boca. Esa también me la quitaron. So when I went into surgery, at recovery, Give me that one again, doctor, please. yeah. So when I went into surgery and at recovery, Bueno, cuando él entró a la cirugía y al recuperarse, yeah, what do you call it? I bled. And so by the time they discovered me, I was drowned in my own blood. él empezó a tener un sangrado y para el momento que se dieron cuenta de que él estaba sangrando, él estaba prácticamente inundado con su sangre. My body turned blue, and I was a code blue. Su cuerpo se puso azul y era lo que se considera un código azul. I did not breathe for more than 12 minutes. Él dejó de respirar por alrededor de 12 minutos. So I was rushed to surgery. Así que lo llevaron rápidamente a emergencia a hacer una cirugía. Yeah. And what they did was that they did a tracheotomy here, and then that was the wrong one, and they had to do it again. That missed my voice box by just millimeters. Le hicieron una tracotomía y se dieron cuenta que la habían hecho mal y le tuvieron que hacer otra y resulta ser que estuvieron a unos milímetros de llegar a su caja vocal. De las cuerdas vocales. Yeah. So when they establish an airway through this through the trachea, they suction as much blood as they could from my lungs. Cuando entraron a través de la tráquea, pues pudieron sacar la mayor cantidad de sangre que podían de sus pulmones. Yeah. But I was drowned completely in my blood, so my whole lungs were filled with blood. Él estaba totalmente ahogado en su sangre, sus pulmones estaban llenos de sangre. So as soon as they took a sufficient amount of blood out of my lungs, which was not much, they felt that if they don't get me breathing again, that I'll be completely dead. Al momento de sacar la suficiente sangre de los pulmones, los doctores pensaban que si él no respiraba una vez más, iba a quedar muerto. So as a result, what happened was that they were going to start the lung machine on me. En ese momento estaban listos para ponerme una máquina en los pulmones. But thank God and praise God, before they could put the machine on me, even though in the shallowness of my breathing, I started breathing on my own again. Gracias a Dios y alabado sea el Señor que antes de que pusieran la máquina, a pesar de que mi dificultad para respirar, yo empecé a respirar. And so what happened is that I went into coma. Lo que sucedió fue que yo entré en un estado de coma. And I was brought to ICU. Y me llevaron a cuidados intensivos. Without the lung machine. Sin el aparato, sin la máquina de los pulmones. So at ICU, the doctors called my wife and told her. En cuidado intensivo le llamaron a mi esposa y le dijeron, Mrs. Winfield, your husband is alive. Señora Winfield, su esposo está vivo. But because he did not have oxygen for more than 12 minutes. Pero como él no tuvo oxígeno por aproximadamente 12 minutos, he is completely brain dead. Su cerebro está totalmente muerto. And now he's breathing on his own. En esos momentos él está respirando por sí mismo. But because
of the amount of blood that is still in his lungs, it would be a good idea for you to prepare for his funeral. Pero debido a la cantidad de sangre que tiene en sus pulmones, sería muy buena idea que usted se preparara para hacer su funeral, Because he will die from pneumonia. ya que va a morir por neumonía. But we were just 1 year into the country. Nosotros teníamos únicamente un año de haber llegado a este país, a Canadá. My wife was so heartbroken, she went home. She went on her knees and prayed to God all night. Mi esposa se sentía muy mal y llegó a la casa y se dobló sus rodillas y se puso a llorar y a orar toda la noche. Well, the reason I'm telling you all this is because I want to establish and tell you how much pain I've gone through. And what happened was that about the next day, I woke up from my coma. La razón por la cual te comparto esto es para que tú puedas darte cuenta y establecer todo el dolor por el cual yo pasé. La siguiente mañana yo desperté de la coma. And so what happened was that because I could not talk, I had so many tubes around me in my throat. The nurse gave me a pad so that I can write all my questions down. En esos momentos yo no podía hablar porque tenía tantos tubos conectados a mi tráquea y por todas partes que la enfermera me dio un papel, un cuaderno donde yo podía anotar las preguntas que tenía. So then after that, everything by a miracle, you're talking to a real miracle here. Supposed to be dead, I'm alive. And so I'll stop you here. Verdaderamente es un milagro, ya que yo debería de haber estado muerto y estaba vivo. So in my life, I have gone through 21 surgeries, 17 anesthesias. En esta vida yo he tenido 21 operaciones y 17 con anestesia. Just on my trachea, for my tonsils problem, I've had 13 surgeries just for the tonsils. Únicamente por su problema de las anginas y la tráquea ha tenido 13 operaciones ahí. As a result of that, I came to Canada a very healthy person, and then in 1991, my health went right down the drain. Como resultado, cuando yo llegué a Canadá, yo llegué como una persona muy saludable y en 1991 mi salud se fue al piso. My immune system, my arthritis, everything started to attack me. Mi sistema inmunológico, el artritis, absolutamente todo empezó a atacarme. Yeah, because of the amount of medication I had to take in order to survive. Por la cantidad de medicamentos que yo tenía que estar tomando para poder sobrevivir. So, for 15 years, I've been on painkillers every single day. Así que por los 15 años anteriores he estado tomando medicamentos para el dolor todos los días. Besides that, because of the lung problem due to the surgeries, I developed a bronchitis about 4 to 6 times a year. Aparte de eso, debido al problema de mis pulmones, empecé a desarrollar problemas en mis pulmones como pulmonía de 4 a 6 veces por año. So, my training is in nutritional medicine. Mi entrenamiento es en medicina nutricional. So I knew exactly what to take in order to help build my immune system and all the other problems that I have endured in my life at that time.
Por ello, yo sabía exactamente qué tomar para poder contrarrestar los problemas de salud que yo tenía y poder fortalecer mi sistema inmunológico. Yet, with all the vitamins that I was taking, I've been practicing nutritional medicine for almost 30 years. So with all the different vitamins and herbs that I've been taking, though it helped me, but it did not get rid of my problem. Aun sin embargo, con todos los medicamentos y hierbas que yo tomé, ninguno me solucionaba mis problemas. Sí me ayudaban, pero ninguno me solucionaba mis problemas. Él ha hecho medicina nutricional por casi 30 años. So year by year, even though I took a lot of vitamins, and I represented one of the top manufacturers in the vitamin industry in the United States from New York. Él representaba una de las marcas más poderosas en vitaminas en Estados Unidos de Nueva York. Yeah. And I had one of the highest distribution in Singapore for Southeast Asia. Y él tenía la distribución más grande en Singapur, todo lo que se encargaba del sureste de Asia. And yet, none of this helped me the way the patches have helped me. Y una vez más les digo, nada de lo que yo tomé me ayudó de la forma que me ayudaron los parches. I was already at the point of my life of giving up. Estaba en un punto en la vida donde verdaderamente me quería rendir. Because I did everything I could for my pain, for my for my lungs, because of the bronchitis, but nothing seems to work. Antibiotics after antibiotics after antibiotics and painkillers. Ya que había hecho todo lo que yo había podido para combatir mi dolor y mis problemas de bronquitis, antibiótico tras antibiótico tras antibiótico, y nada, pero nada de eso funcionaba. And then last year, in the beginning of August, entonces, el año pasado, al inicio de agosto, I met a very, very close family friend of mine. Me encontré con una muy buena amiga de la familia y amiga mía. We've been friends for 30 years. Hemos sido amigos por más de 30 años. I met her in the hospital because her sister was in the hospital. So I met her in the hospital because I haven't seen her for a long time. Me la encontré en el hospital ya que su hermana estaba en el hospital y bueno, hacía muchos años que no la miraba. When I met her at the beginning of August last year, she took a patch from her bag and she put it behind my neck. Cuando la encontré, ella abrió su bolso, sacó un parche y me lo puso atrás de mi cuello. So we are very good friends and we are very blunt with each other. Bueno, somos muy buenos amigos y somos muy derechos, somos muy claros con lo que nos decimos. And so I asked her, what witchcraft did you put on my body? Así que le pregunté, ¿qué tipo de brujería me pusiste en mi cuerpo? And she told me, shut up, call me in 2 days. Y ella me dijo, cállate y me llamas en 2 días. I said, okay, I'll call you in 2 days. Yo le dije, está bien, te llamo en 2 días. You know, if you know Dr. Winfield, we've been friends for X number of years, 30 years or something like that. And whether it's food or technology or religion, I never explain to him because he is such a smart guy, and I can never, he will never accept my explanation. And so the best approach for me to this man is for him to experience it. So when I saw him, I said, "Whoa, you look terrible." That's what I said to him because we're so good friends that I could tell him anything. Yeah. And he said, "Oh yeah, some good friends." And I said, "I have something for you." And
and I patched him. I just put, and he said, "What is that? What's that potion, or what is that?" And I said, just put it on and call me in 2 days. And he said, "Well, okay, you're a good friend of mine. I'll take it." And in 2 days, he called me up and he said, "I want some more." I said, "I don't have any more. You have to order some." I know that this guy will look into these things, and now he knows more than I do. And that's what I did. Awesome. Very well done. Thank you. But you have to understand, I'm almost giving up in my life because of the amount of pain and because of the bronchitis that is driving me nuts. Pero tienes que entender que en la etapa que yo estaba en mi vida, yo estaba a punto de darme por vencido, por no poder en realidad vencer el dolor crónico que tenía y el problema de bronquitis. So that night, I went to pray and I told God, okay, I don't know what is behind my neck, but I'm going to trust you that you are directing my life. Esa noche llegué, me puse a orar y le dije, Dios, yo no sé qué me puso esta mujer en mi cuerpo, pero voy a confiar de que tú estás dirigiendo mi vida. So that night, I took no painkillers. Así que esa noche no tomé medicamento para el dolor. And the following night too. Ni tampoco la siguiente noche. And then on the second day, I called my friend Benji, and I told her straight point blank, whatever witchcraft you put on my neck, it's working. Así que 2 días después de que ella me puso el parche, yo le llamé y le dije claramente, cualquier tipo de brujería que tú me hayas puesto, está funcionando. I'm a very bad person, you know. Yo soy una persona muy mala, tú sabes. And so I told her, how can I join the company? En ese momento le dije, bueno, ¿cómo puedo unirme a la compañía? And so right away, she got me signed up with LIFEWAVE. Inmediatamente ella me firmó con LIFEWAVE. So I had a few patches. She gave me a few patches. So we kind of like stretched the use of the patches to wait for my order to come in. Al momento de inscribirme, ella me compartió algunos parches y yo los estuve usando muy cuidadosamente, ya que yo esperaba que me llegara mi orden. I was skeptical. Para ser honesto, yo era muy escéptico. So I just joined as a bronze level. That's it. Así que únicamente entré como con un paquete bronce. Then in October, I had to fly to Toronto to help my daughter with her baby show. Y en octubre tuve que volar a Toronto para ayudar a mi hija en un show que hacía de bebés. My daughter is a manufacturer for baby products, and so I went to Toronto to help her. Su hija hace productos para bebé y fue a una exposición a ayudarle a mostrarlos. So for the 2-day show in Toronto, it is very common to stand for 9 hours a day without sitting down. Así que en la exposición de Toronto es muy normal estar parado 9 horas diarias sin sentarte. Because we can have about 30,000 people coming to the show. Ya que hay de 20 a 30,000 personas que asisten a la exposición. Before the patches, I would take about, I'm not sure in Mexico what you have, but this painkiller is called Tylenol. Advil. And I would take about 4 to 6 tablets a day because of the pain. Antes de los parches y debido al dolor, yo tomaba de 4 a 6 pastillas de Advil o Tylenol, no sé cómo le llaman en México. But last October, I took 0 painkillers. Pero octubre que pasó, tomé 0 pastillas para el dolor. I only
depended on Ice Wave and X39. Únicamente manejé el dolor con Ice Wave y con X39. And then right after the Toronto show, we flew straight to Singapore. Después de la exposición en Toronto, volamos directamente a Singapur. And on the way, I was still patching myself. Y en el camino yo seguía poniéndome los parches. And I have to tell you that when we arrived at Singapore, like we went non-stop from Toronto to Singapore, no rest, very little sleep. Así que te tengo que decir que terminando la exposición, después de haber trabajado tantos días, volamos directamente de Canadá a Singapur. Dormí muy poco y descansé muy poco. And yet when we arrived Singapore, y aún así cuando llegamos a Singapur, we were able to go for all our appointments the very next day on very little sleep because we had the patches on. Pudimos asistir a todas las citas que teníamos, a pesar de que habíamos dormido muy poco, gracias a que teníamos los parches con nosotros. So that's when my wife and I decided that these patches are working. And so from a bronze level, I spoke to Dr. Roy a few times, even at 2 o'clock in the morning, his time. I was so excited. A partir de ese momento, mi esposa y yo nos dimos cuenta que verdaderamente estos parches estaban funcionando, así que yo estaba tan emocionado que le llamé al Dr. Roy y bueno, eran las 2 de la mañana para él. And then from that conversation, I had the confidence and I went straight for diamond. Y ahí hablé con él y tuve la confianza de subirme inmediatamente al paquete diamante. And with that, with the testimonies that I've been sharing in Singapore, I've got a few people that joined me there. Y únicamente compartiendo mis ganancias y mi testimonio, algunas de las personas se unieron a mi equipo en Singapur. So, 21 surgeries, 17 anesthesias, bronchitis 4 to 6 times a year, and yet from August to today, 16 months, 0 painkillers, 0 bronchitis. Lo que en realidad ustedes han visto es 21 operaciones, 17 anestesias, 4 a 6 veces bronconeumonía y por los últimos 16 meses 0 pastillas de dolor y 0 problemas con los pulmones. My doctor was so shocked that she was willing to give me a certificate, a medical certificate, to say that I have not seen her for any prescription on painkillers, for sleeping medicine, and any kind of antibiotics for bronchitis. Dice que su doctora estaba tan impresionada que estaba dispuesta a darle un certificado de que él no ha ocupado ni pastillas para el dolor, ni pastillas para dormir, ni antibióticos para sus pulmones por los últimos 16 meses. Finally, with God's help, I found something to give me hope that I don't need to give up. I mean, I know medicine, but yet, because of the amount of suffering, I was just going to give up my life. I was suicidal, to be honest with you. Finalmente, gracias a Dios, encontré algo que me dio una esperanza de vida, ya que yo conozco la medicina, pero ya no podía yo encontrar una solución y estaba en una etapa de quererme suicidar. So, no painkillers, no bronchitis. I use a CPAP machine to sleep at night. My CPAP pressure from 20 cm went down to 15 cm. Dice que 0 pastillas para el dolor, ningún problema de bronquitis, y él utilizaba una máquina
para su apnea del sueño y ha mejorado tremendamente en las unidades de medición de esa máquina. Because of the sleep medicine and because of the painkillers, every time when I wake up in the morning, I've got a foggy head. Cuando él tomaba el medicamento para el dolor y las pastillas para dormir, cada día que despertaba sentía como que despertaba no estando en tiempo presente, estando muy brumoso. So now without all these painkillers, just on the patches, I could just get out of bed and have such a deep sleep, get out of bed and feel like I've been so well rested, I could go on the whole day. Hoy en día con los parches puede despertar después de haber dormido profundamente y tener un sueño reparador, que puede despertar y tener todo el día de lo más normal. So what I've been taking was, or what the patches I've been using was X39, glutathione, carnosine, Eon, Ice Wave, and Energy Enhancer. Los parches que he utilizado han sido todos excepto el SP6 y el parche para caballos. And so today I only use X39, glutathione, carnosine, and Eon. Hoy en día los únicos que usa es X39, glutatión, carnosine y ion. Because I get a lot of energy from that. Ya que tiene mucha energía gracias a esos parches. Now, the other thing is that because I used to stand a lot, I don't know if you can see this or not, but my legs used to be black. You see that black area of my legs there? You can see this black area here, right? Lo que les quiere compartir es un problema. Yes, we can see it. Okay. So can you imagine that that part, the lower part of my legs, were black for a number of years? Otra cosa que les quiere compartir es el hecho de que, como en su trabajo él tenía que estar parado por tanto tiempo, él empezó a tener un problema con sus piernas que se empezaron a poner negras, así como lo mostraba en su fotografía. It's called chronic venous insufficiency. Se llama insuficiencia venosa crónica. And now I don't have to wear compression socks. My skin color is coming back to normal. Hoy en día ya no tiene que utilizar calceta de compresión que tenía que utilizar antes siempre y el color de su piel está regresando a la normalidad. And then coming to my wife, on November 17, 2016, ahora, hablando de mi esposa, en noviembre del 2017, she developed postmenopausal vaginal bleeding. Ella empezó a tener un problema de sangrado, que llamaban sangrado posmenopausia. So we did all the I don't know how to get this thing. We did all the what do you call it? Oh yeah, I don't know what's wrong with it. We did all the ultrasound, and we found out that her endometrial echo complex, the thickness of the lining, the uterus lining, was 7.7 millimeters. Después de hacerle algunos estudios, se dieron cuenta que el grosor del útero era 7 milímetros. So the uterus cavity. All right. So then, in November last year, I patched her regularly on X39, glutathione, and carnosine. A partir de noviembre del año pasado, le estuve aplicando los parches regularmente, X39, glutatión y carnosine. The doctors wanted a follow-up ultrasound, so
on April 16, 2019, los doctores querían hacerle otro ultrasonido para darle seguimiento. we did the same ultrasound, Así que volvimos a hacer el mismo ultrasonido que le habíamos hecho anteriormente. and the lining shrunk to 4 millimeters. Y el grosor bajó a 4 milímetros. So it shrunk by 3.7 millimeters, and that stopped her postmenopausal bleeding. Así que bajó 3.7 milímetros y eso causó de que se terminara el problema de sangrado que tenía. So she did not need to go through a total hysterectomy because she's back to normal. Así que gracias a eso no ocupó que le quitaran la matriz, ya que está dentro de lo normal. So now the only problem I'm having with my wife Ahora el único problema que tengo con mi esposa is that because the X39 is helping with her memory, she doesn't forget all the wrong things that I'm doing. El único problema que tengo con mi esposa es que el X39 le ha ayudado mucho con la memoria y ya no se le olvida todas las cosas malas que yo he hecho. So I have no idea why I use X39, glutathione, and carnosine on her. I have no idea. I've got so many problems now. Now I have to be very careful not to do anything wrong. Así que yo no entiendo por qué usé el X39, el glutatión y el carnosine. Ahora tengo muchos problemas. Ahora voy a tener que tener mucho cuidado de no hacer nada malo. So my experience, if I can share with you, please. Así que mi experiencia, si puedo compartir con ustedes, Vitamins are essential, las vitaminas son esenciales, but because it goes through the digestive system, pero por la sencilla razón que las vitaminas tienen que pasar por tu tracto digestivo, only a certain percentage can be absorbed by the body. únicamente un porcentaje y algunas veces muy bajo puede ser absorbido por tu cuerpo. The patches are so powerful, and I speak the truth when I tell you this. Los parches son tan poderosos y te estoy diciendo la verdad cuando te digo esto, Because I know about this and how it works. porque yo sé de esto y sé cómo funciona. Many times, many times, I become emotional. Muchas veces me pongo emocional. From suicidal tendencies to now a lot of hope of wanting to carry on. De ir de un punto de quererme suicidar a este punto de ahora querer vivir y querer continuar. Because pain is reality. Porque el dolor es real. So, yes, I am very grateful to God for Dr. David Schmidt. Estoy muy agradecido con Dios por David Smith And the people that came into my life, like Dr. Roy. y por toda esta Now, gente que ha venido a mi vida, como el Dr. Roy, yeah, now Lorenzo, because he gave me this opportunity to share my testimony. ahora Lorenzo, que me dio la oportunidad de compartir este testimonio, Because my heart just wants to burst out to you and tell you this patches work. porque mi corazón quiere desprenderse y decirte que verdaderamente estos patches funcionan. So I'm very, very passionate and very blessed that I have people like Dr. Roy and now Lorenzo in my life that I can talk to and have no qualms about that. Así que estoy muy afortunado y muy bendecido de tener personas como el Dr. Roy, como Lorenzo, que puedo hablarles de lo que me ha sucedido sin ninguna preocupación. So please see my sincerity and my sincere heart because I speak the truth. Por favor, observa mi sinceridad y mi corazón sincero, ya que estoy hablando la verdad. Yeah. Brother Lorenzo, thank you very, very, very much for allowing me
to share my testimony with your group. Thank you, brother. Thank you very much. And I know, doctor, that you gotta go. So I really, really strongly appreciate you spend the time being so busy. Oh, you're most welcome. And then Dr. Roy, thank you again. You are so welcome. You are really a leader. I really appreciate you. Yes. Thank you. Thank you so much, Dr. Winfred, for your time, for your testimonial Saturday and today. And have a Merry Christmas. Say hi to your wife and to your family. God bless you and God bless us all. Thank you. Thank you. And likewise, Merry Christmas. How do you say Feliz Navidad? Is that what you say? Yes. Feliz Navidad. Okay. Yeah, I can sing the song. Say it again, doctor. Say it again. Bye-bye. God bless you guys. Merry Christmas. And stay safe. Okay, doctor, what do you say? Feliz Navidad. Say Feliz Navidad. Say it in Spanish. Feliz Navidad. There you go. Thank you very much. There we go. Okay, bye-bye. Bye-bye. Yes. So that's the way we're going to approach doctor. That's the way we're going to approach doctor, guys. Hey, you look terrible. Try this. That's the way we're going to approach doctor, guys. I like that. Yeah, that's nice. Guys, that was an amazing testimonial from Dr. Winfred and his wife, and Vanji, who sponsored Dr. Winfred.